नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रीती डिसोजाचो मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. वापरात नाशिल्ल्यो सरकारी इमारती कमी भाड्यान गोंयच्या संस्थांक दिवपाचो राज्य मंत्रिमंडळाचो निर्णय. दाबोळी विमानतळाचेर बुधवारा मारिल्ली धाडी 3 करोड 60 लाखाचे 12 किलो भांगर कस्टमान केला जप्त. आयुक्त VPC राव. आणि गोंयच्या खण प्रस्नाचेर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू. सलग तिसऱ्या दिसाय जातली सुनावणी. आणि आता खबरो विस्तारान. वापरात नाशिल्ल्यो सरकारी इमारती कमी भाड्यान गोंयच्या खेळ आनी सामाजीक संस्थांक दिवपाचो निर्णय राज्य मंत्रिमंडळान घेतला. तशेंच वीज खात्यांतल्या लायनमॅनांक कामार आसतना अपघाती मरण वा मोठी दुखापत जाल्ल्यांक 2 ते 5 लाख मेरेनची आर्थीक मदत दिवपाचोय निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला, अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. मंत्रिमंडळाची बसका जाले उपरांत तांणी पत्रकारांक ही माहिती दिल्या. परवरच्यान गौतम शिरोडकार. वेगवेगळ्या संस्थांक बऱ्याचदा संस्था आमचे कडेन येता की आमकां सरकाराची प्रिमायसीस पडलेली आसा खाली, ती बिल्डींग एज्युकेशन डिपार्टमेंट पर्टिक्युलरली ती बिल्डींग काबार जायत चल्ल्या पण आमकां अलॉट जायना. नो गायडलायन फॉर इट. सो वी हॅव today approved one scheme to provide government land and unused government buildings to register cultural, social, educational and sports institutes besides other institutions which are formed under various laws of the central or state government. तांकां जमीन किंवा जागो दिवपाची एक गायडलायन पॉलिसी आमी केल्या. त्याच्या अंदर जर जागो किंवा जमीन किंवा बिल्डिंग सरकाराक नाका आसत, वापरान नसत, तर ती ह्या संस्थांक लिजाचेर नॉमिनल पैशाच्या लिजाचेर दिवपाक येता. गव्हर्नमेंट हॅज प्रॉमिस्ड इन द लास्ट असेंब्ली increase the ex gratia payment to line staff. Either on contract on regular basis to, in case of death, to 5 lakh rupees, or death or major injury of permanent disability. केन्ना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान एक्सिडेंट जो जाता लायट स्टाफाक, तो जावचे न्ही अशी अपेक्षा, पण जालो धरचो जाल्यार 2 लाख आशिल्ले ते 5 लाख रुपया. दाबोळी विमानतळार कस्टमान आतां मेरेन सगळ्यांत व्हड भांगराची तस्करी आडायल्या. बुधवारा मारिल्ले धाडीत 3 करोड 60 लाखाचे 12 किलो भांगर जप्त केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे भांगर दुबयसावन हाडिल्ले आनी ताजी विक्री जावपाची आसली. ह्या घडणुकेत श्रीलंकेच्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या आनी फुडलो तपास चालू आसा, अशी माहिती आयुक्त VPC राव हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. They are using, Lucknow also, they are using, Bharatpur airport, they are using Hyderabad airport. So Sri Lankans are basically... Yes, I think this is basically last 2-3 cases we found, Sri Lankans are, running this. Mr. Rao, what happened to the follow-up of the last? We are still verifying because the last, case, we found, from the telephone records, the SIM cards were taken somewhere in Delhi. So we referred the matter to Delhi to verify, who are the, actual owners of, those SIM cards and what are their, antecedents. We are yet to get the report on that. And people are still inside or? They are on bail. But I think, they are supposed to report to customs, I think, they are on conditional bail. The conditional bail. They should not leave out of. We are fighting for cancellation of their bail. I think we have filed already. Now, what is the procedure for these people who have been detained? They have been not yet been arrested. No, we'll arrest soon. Once our interrogations are over. So far, we have to say detained. Detained. Then what is the procedure after they are arrested? Because the thing is, in this case, the gold came from Dubai, and the person who has brought is out of our net, and these fellows are only domestic passengers. So they are confessing that that yes, they are supposed to take this and deliver in Mumbai, but they are not giving further who has brought it and what is the link and because this is a big 12K
So further interrogation is required and a detailed interrogation because we have to find out the source. Actually, at least the person who has brought it in, they should be able to identify. So the main center is Mumbai. Yes, it is. I think their tickets are up to Mumbai only. These two. So that means obviously they have to take it out from Mumbai as domestic. Because on domestic side, there is no customs surveillance. They are not supposed to declare any baggage. No customs go there to verify their luggage. Of course, when intelligence is there, we do go and stop them. But normal course, all domestic passengers they go freely. As you all go, sometimes no customs check, nothing. So that is the advantage they are taking. Normal course, earlier they were planning to take the gold out from Goa itself. They were bringing some domestic man from Mumbai to Goa. An international passenger without anything. Though he was coming to Goa along with others, but he was not having anything to declare. But the domestic passenger will be carrying the gold. That means last 2 cases where we recovered from the rectum, they were originally domestic passengers. गोवा फाउंडेशनाच्या गोंयांतल्या खण व्यवहारासंबंधातले याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा सावन सुनावणी चालू जाल्या. याचिकदारा वतीन ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण हांणी मंगळारा आनी बुधवारा 12 मेरेन उरिल्ले मुद्दे खंडपीठा मुखार मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे हरीत खंडपीठा मुखार ही सुनावणी सुरू जाल्या. गोंयची मीन निर्गत 10 दशलक्ष टन करची तशेंच लिजाची प्रक्रिया नव्यान करची अशी मागणी बुधवारा ॲडव्होकेट भूषण हाणें कोर्टात केली. गोंयच्या मायनिंग केशीची 2 तारखेची सुनावणी 2ऱ्या दिसा सोंपली. आता सीईसीची सुनावणी ब्रेस्तारा जातली. कोर्टान सीईसीक गोंयच्या मायनिंगाचेर अहवाल दिवपाक कितलो वेळ जाय असो प्रश्न केला. केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या न्यायाधीश एम के शाह आयोगान गोंयच्या खण वेव्हाराचो अहवाल दिले उपरांत पोरू 25 सप्टेंबराक गोवा फाउंडेशन हे बिगर सरकारी संस्थेन बेकायदेशीर खण वेव्हार बंद करचे अशी मागणी करपी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केल्ली. लागीं एका वर्सान सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयच्या खण प्रश्नावयले याचिकेचेर सुनावणी सुरू जाल्या. देहरादूनाच्या भारतीय रान संशोधन आनी शिक्षण मंडळा वतीन गोंयांतल्या खणीच्या पर्यावरणीय परिणामाचो अभ्यास करपाचो आदेश दिवचो. ह्या अभ्यासा उपरांत बेकायदेशीर खण वेव्हार चलना हें स्पश्ट जालें जाल्यारूच गोंयांत खण वेव्हार सुरू करपाक परवानगी दिवची अशी मागणी ॲडव्होकेट भूषण हांणी याचिकादारा वतीन खंडपीठा मुखार बाजू मांडटना केली. तशेंच कायदेशीर खणी सोदून काडच्यो आनी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी तांणी केल्या. तशेंच राज्य सरकाराक म्हाल पावण्यार खण लिजाची वळेरी तयार करून नेम आराखडो तयार करपाचो आदेश दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या. याचिकादारा वतीन ॲडव्होकेट भूषण हांणी आपली बाजू मांडली. गोंयची मीन निर्गत 10 दशलक्ष टन करून लिजाची प्रक्रिया नव्यान करची अशे मुद्दे मांडून अभयारण्य वाठारांतले मायनिंग लीज सोदून काडून जाता तितले बेगीन रद्द करचे अशी मागणी तांणी फुडें केल्या. RDX ब्युरो रिपोर्ट. मुखावेल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. High speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal.
to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Goa's first Junior MasterChef registration started. Workshop, audition and competition at the institute. First prize winner ₹1 lakh. Trophy 3-night stay. Runner-up prize ₹50,000. Admissions open of 6 months and 1 year hotel management. Log on to www.saidadamanagement.com. Telephone number 9158767634. विसा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयच्या फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यांनी ब्रेस्तारा सावन बाजारापेक्षा 30% कमी दरान फळां विकतले अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष किरण कानोळकर हांणी दिल्या. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयच्या पुराय फलोत्पादन गाड्यांचेर अनुदानीत दरान फळां मेळटलीं. लोकांच्या मागण्या प्रमाण फळां उपलब्ध करपाचो महामंडळाचो विचार आसा अशें तांणी फुडें सांगलां. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. प्रत्यक्षान आमचे गोंय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे वरवीं फाल्यांच्यान तेरेस्तारच्या 18 तारीख आमी फ्रूट सबंद गोंयभर सप्लाय करपाचो आमी सगळो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. गोंयभर म्हणजे सध्या आमचे कडेन 40 सुमार आउटलेटांची आमकां ऑर्डर येयल्ली आसा आनी सुरवात जाल्या उपरांत एकदमशी जातली. तातूंत जी फ्रुटाची मार्केटान रेट आहा सध्या आमी ट्रायल बेजीस एक एप्पल, स्वीट लायम, मागीर वॉटरमेलन, बनाना, पपाया, डाळिंब अशे जे एक 5-6 आयटम आहा तातूंतच आमी चालू करतले. आनी फुडल्या आठवड्यांसून जशें आमकां एक हें मेळटा, ऑर्डर्स मेळटा किंवा लोकांची मागणी येता त्या प्रमाणे सगळे भाशेची फ्रूट आमची जी अवेलेबल आसता मार्केटात ती आमी चालू करतले. हाची रेट जो बाजार भाव आसतलो हो ऑलमोस्ट बाजारापेक्षा 30 to 40% कमी दरान गावतली अशी एक म्हजी अपेक्षा आहा. कारण आमी फाटले 15 दीस मार्केट स्टडी करता की बाजाराचो दर कसो आहा आनी आमी कशे विकतले हाचेर जो आमी पळयल्लो आहा. मडगांवचे नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा हांचे आड जाल्लो अविश्वास ठराव बुधवारा संमत जालो. चर्चा करपी बसकेक आर्थुराचे 8 नगरसेवक गैरहजर आशिल्ल्यान तांच्या विरोधात आशिल्लो अविश्वास ठराव 12-0 मतांनी संमत जालो. ह्या वेळार विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी आदले कंत्राट रद्द करचे अशी मागणी करून मुख्याधिकारी दीपाली नायक हांका घेराव घातलो. मजगती मंगळारा आर्थूर डिसिल्वा हांणी नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिल्लो. मडगांवच्यान मंदार नायक. आमी बांदा गांव we'll sit together and decide. First of all, आमचे पळय टेंडरींग जालां हरिल्ली तेजेर आमी बसून सध्या रिव्यू करतले कित्याक खुबशे जाणांक ते टेंडरां प्रायवेटी वेगळी आहा आनी ती टेंडर जाल्या आनी ती टेंडर पयलीं गेल्ले वर्सा सो तेजी मदीं थोडीशीं कामां जाले त्या टेंडराची. ते रिव्यू करून वेळ पडल्यार आमी स्क्रॅपूय बी करपाक शकता ते टेंडर. मागीर बाकीचे जे कितें आसा पळय प्रॉब्लेम ते मागीर बसून सॉर्ट आउट करतले. आनी ऑफकोर्स दे हॅव प्रपोज मी they all of them are proposing them to be a chairperson. So I think it is left to them also to take the final decision, final call. Member, the resolution is
The Margao Municipal Council hereby resolves to remove Mr. Arthur De Silva from the position of the chairperson of the Margao Municipal Council with immediate effect. The resolution is signed by 12 councillors. They are Dayanand Deolkar, Vinay Shirodkar, Sadanand Naik, Rita Naik, Advocate Pratima Putino, Sangeeta Audi, Berta Cardozo, Damodar Shirodkar, Lakshmikant Kamat, Rosie Pereira, Sushila Naik and Tito Cardozo. They wanted to ask me regarding e-tendering process and approvals of NIT, everything. I explained to them that process has been carried out and step-by-step matter was taken up, and only when technical sanction, NIT sanction was given, we had uploaded it. Since this is the first time e-tendering process taken up in Madgaon Municipal Council, there will be some technical errors and lapses, which we want to rectify and go ahead with the e-tendering. And one of the councillor has pointed out that some uploading was done little late, and that corrigendum which was issued by me was not uploaded. That's why some date of extension was given, and it was extended by 4 days. 17th was the last date to submit, because the prior date was 13th. So we have added 4 days to that, and it becomes 17th opening and closing date, and opening was postponed by 3 days. That is on 20th. But today they have come and demanded total scrapping of the entire process. No, I will not be able to do that, because e-tendering process has been done, technically approved, NIT has approved, and it has been done. But what work they are saying and what work they are alleging that it has been repeated, and after sending proposal they have carried out some work from other funds, that they will have to intimate in writing to me and withdraw it. I will keep in abeyance such these works, and rest will proceed. We will go ahead with the tendering. कदंब महामंडळान कामगारांचे सोयी खातीर दातांचो दवाखानो म्हणजे मोबायल व्हॅन हाडल्या. कामगारांक कामार आयले उपरांत दोतोराकडेन वचपाक वेळ मेळना देखून महामंडळान ही येवजण चालीक लायल्या, आणि ह्या दातांच्या दवाखान्याचो बऱ्याच कामगारांनी लाव घेतला अशी माहिती कदंबाचे व्यवस्थापक संजय घाटे हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकर. कदंब महामंडळातर्फे आणि आमच्या चेअरमॅनाच्या आणि मदतीन म्हणटा तशे आमी एक डेंटल क्लिनिक फॉर आमच्या कदंब महामंडळाच्या स्टाफा खातीर सुरू केल्लो आसा आयच्यान. मुखेल म्हणजे ती मोबायल व्हॅन आसा, आणि फेथ इंडिया ह्या संस्थेतर्फे ती तांणी हाडलेली आसा. आणि आमचे जे ड्रायव्हर, कंडक्टर आणि मेकॅनिक्स जे आसा तांकां सकाळी फुडें ड्युटेर आयले की मागीर तांकां हे डेंटल क्लिनिक नाल्यार दुसरे जे आरोग्याचे कितें संबंदीत हें आसता ते वचपाक मेळना, आणि ताका लागून तांच्या वर्कशॉप प्लेसीचेरूच जेन्ना एक मातसो रिलॅक्स टायम आसता त्या वेळार तांकां चेकिंग करून ट्रिटमेंट दिवपाच्या ह्या हेतून आमचे कदंब महामंडळाचे कार्लोस आल्मेदा आसा तांणी ही व्हॅन हे केली, आनी ताजें उक्तावण आमी आयजूच केल्लें आसा. आणि ताका खुबशा आमच्या कामगारां कडल्यान सुद्दां एक बरी हें मेळिल्लें आसा, म्हणजे शाबासकी मेळिल्ली आसा. कित्याक तर तांकां ते एक हो डेंटल क्लिनीक जो आसा तातूंत भितर तांकां ते ट्रिटमेंट जो आसा तो सारको तांच्या वर्कशॉप प्लेसीचेर मेळ्ळो. आणि असो जो हो जसो आमचो कॅम्प जालो की मागीर आमी बाकीचे मेडिकल कॅम्प जे आसा ते अशेच घेतले, सो दॅट कितें जर तांकां दुयेंस जाल्लें आसा नाल्यार जर जावपाचें आसा जाल्यार ताजे पासून प्रिकॉशनरी मेजर्स ते घेवंक शकतात. फॉर एक्झाम्पल आमचे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर जर ड्युटी ऑफ जावन जर जे जीएमसीन वचपाक गेले जाल्यार ते लेट पावता, आणि मागीर तांचें रजिस्ट्रेशनूच जायना, आनी मागीर चेकिंग उरता. सो हें हांगा सामकें एट डोर स्टेप जाल्ल्या कारणान हो तांकां खुबसो हें जाल्लो आसा. आयज सकाळ पासून अबाउट 20 ते 25 जाणांनी हाजो लाभ घेतलो, लायक डेंटल चेकअप, कन्सल्टन्सी आणि दुसरे फिलिंग ऑफ टीथ, क्लिनिंग ऑफ टीथ, अशे खुबशे जे कामां आसा ती तातूंतल्यान केल्लीं आसा. तर परत एकदा घेऊया एक ल्हानसो विसव. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984.
Established in 1974, the pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. विसा उपरांत तुमकां येवकार. NIPM गोवा चॅप्टर हांचे मार्फत 26 ते 28 सप्टेंबर मजगती कला अकादमीच्या सभाघरात 3रो AFRM रिजनल HR परिशद आणि 32वी NIPM राष्ट्रीय परिशद जातली. डेम्पो ट्रस्टा मार्फत डेम्पो हाऊसाक आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत श्रीनिवास डेम्पो हांणी ही माहिती दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Goa is all set to host one of the premier events of the National Institute of Personnel Management. The NIPM, as it is popularly known as all of you are aware, is a very important body of professionals of human resource management, and I'm told it's one of the oldest professional bodies in the country. This is an institute which is not for profit and has rendered yeoman service in the areas of human resource management. As all of you all know, this function is assuming more and more importance because of the kind of challenges that the economy is facing. I think issues like skill development, issues like leadership, issues like changing environment all need capable human resource managers to manage the whole situation. And I think this institute has been doing a fantastic job in terms of training. They also have their own institute which awards diplomas. So training of students, training of managers, discussing of issues that are faced by companies day in and day out with new environments. So this body doesn't need any more introduction. I think it's a well-established body. And it's a matter of great privilege for us that Goa is hosting the 32nd NIPM Annual Conference, which coincidentally is also the 3rd Asia Pacific Federation Human Resource Management Conference. So it's going to be the 32nd NIPM conference, which is hosted by the Goa chapter, which also coincides with the 3rd APF HRM Regional Conference, which is to do with Asia Pacific Regional Human Resource Managers Conference. Many of the top speakers are going to be in the state, which is going to commence on the 26th. The Honorable Chief Minister Sri Parrikar has finally consented to be the chief guest and deliver the inaugural lecture as the chief guest on that day. And our keynote speaker for that day is going to be the Chairman of Coal India Limited, Mr. Narasimha Rao. All of you all know that Coal India is one of the pioneers in commodities public sector company, and coal is one of the vital inputs for firing of power plants apart from so many other uses. So you will have an opportunity to interact with Mr. Narasimha Rao,
who is the chairman of Core India, who is going to deliver the keynote address. गोंयकार आळशी म्हूण मेळिल्लो छाप आमी काडून उडोवपाक जाय अशें मत उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांणी उक्तायला. शिरोडेच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या सत्कार सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे हस्तुकी फोंडेचे पुलीस निरीक्षक CL पाटील हांचो भोवमान जालो. तशेंच ह्या वेळार शिरोडेचे आमदार आनी उद्देग मंत्री महादेव नायकूय हजर आसले. शिरोडेच्या निलेश नायकाचो हो रिपोर्ट. शिक्षण पूर्ण जाल्या उपरांत ताका कामाक लागचें पडटा पळय तेन्ना एक फावट टाटा मोटर्स पुणे सोडे कंपनी येयली भुरग्यांक कामाक व्हरपाक. 80 डिझल मेकॅनीक भुरगे तेंच्यांनी सिलेक्ट केले. बरो पगार दिता म्हटलो, ओव्हर टायम दिता म्हणलो, कॅन्टीन फॅसिलिटी दिता म्हटले, रावपाक घरात बिराला दिता म्हटले. 80तले फक्त 40 भुरगे तयार जाले. गोंयकारांक आमकां आळशी म्हणटात, काम करूंक सोदिनात म्हणटात आनी गरजे शिवाय घरा रावपाची संवय आहा. म्हणजे आयज 7 8 9 दीस गणपती आमी पुजतात आनी फाटले 10-12 दीस जाले एक सारखे गोंयांत अक्षरशे बंद आहा, कोणूच काम करिना. सरकारी क्षेत्रानूच न्हू, प्रायव्हेट सेक्टरानूय काम करिना. जंय बी हॉटेलां बंद आहात, चायची दुकानां बंद आहात, दूध गावना, पाव गावना, ब्रेड गावना, कांय गावना. जे परिस्थितीत आमी कशें जगू शकतात हो प्रश्न चिन उरता. तेच करपाक जाय आनी जो उद्योग गोंयांत येता तांकां दिसपाक जायना आमी आळशी लोक म्हणून. आनी निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. वापरात नाशिल्ल्यो सरकारी इमारती कमी भाड्यान गोंयच्या संस्थांक दिवपाचो राज्य मंत्रिमंडळाचो निर्णय. दाबोळी विमानतळाचेर बुधवारा मारिल्ली धाडी 3 करोड 60 लाखाचे 12 किलो भांगर कस्टमान केला जप्त. आयुक्त VPC राव. आणि गोंयच्या खण प्रस्नाचेर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू. सलग 3ऱ्या दिसाय जातली सुनावणी. येता ताचे कोंकणी खबराचित्रांक आज सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.